Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Okay, thank you very much. Good morning, everyone. Thank you for joining the Dharma Talk on Sunday service Sunday. So today we have Reverend Oda to share the Dharma with us. So please, Reverend Oda, you can start. Hi. Okay. So today I like to talk about how Nichiren Shonin saw his difficulties he encounters his lifetime. I quoted some, the sutra was the Nichiren Shonin's Gosho. And then, first of all, I like to show chapter 10 of the Lotus Sutra. The Shakyamuni Buddha talks to Medicine King Bodhisattva. Okay, Marvin. 各位早上好。所以我们欢迎再一次回到来这个每个礼拜的这个佛学的分享。所以今天会邀请罗大尊师来给我们讲解这个课题。所以今天罗大尊师就开始说，就想要给大家看到就是这个第10品，还有就是第10品的这一个法华经的第10品。OK。 So, terima kasih semuanya. Pada hari ini, Reverend Oda akan membicarakan mengenai bagaimana Nichiren Daishonin melihat kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya dia. Jadi hari ini Reverend Oda akan membagikan beberapa sutra dan juga surat dari Nichiren Daishonin. Yang pertama, bab 10 dari Saddharma Pundarika Sutra, Guru Dharma. Oke. Chapter 10 of the Lotus Sutra says, Buddha said, Medicine King, this sutra is the store of the hidden core of the old Buddhas. Do not give it to others carelessly. It is protected by the Buddhas, by the world-honored one. It has not been expanded explicitly. Many people hate it with jealousy, even my lifetime. Needless to say, more people will do so after my extinction. 那这一段话其实是这第10品的这个内容哈，这个法华经第10品法10品的这个内容。所以那个原文是这样子：药王，此经是诸佛密钥之藏，不可分布妄授与人。诸佛世尊之所守护，从昔以来未曾显说。而此经者，如来现在犹多愿记，况灭度后。简单来讲，就是佛陀跟药王菩萨讲说，这一本经书，这个法华经是所有佛的一个秘密的宝藏，不可以随便传授给别人。然后法华经也是所有佛和世尊的保护的一个经文，然后从以前到现在都还没有随便讲出来的。那么这一本经，在现在如来还在的时候，就是如来还没有灭度的时候，都有遭遇到很多的怨恨，还有嫉妒。那更何况是如来灭度之后呢？这样子的意思。OK。Ya, jadi ini merupakan bab 10 Saddharma Pundarika Sutra mengenai Guru Dharma. Sakyamuni Buddha berkata kepada Bodhisattva Baisyajaraja. Ya, Medicine King itu Bodhisattva Baisyajaraja. Dia mengatakan, Baisyajaraja, sutra ini adalah gudang sutra yang tersembunyi dari seluruh Buddha. Jangan menyampaikan kepada orang lain secara sembarangan. Ini dilindungi oleh para Buddha. Tidak dibabarkan secara terang-terangan. Banyak orang yang membencinya dan cemburu, bahkan pada masa hidupku, apalagi setelah aku moksha. Okay. So from this word of the sutra, Nichiren Shonin understood that Shakyamuni Buddha also had his difficult time to spread the Lotus Sutra to the people in his time. And the people in Mapo time should have more difficult time.
to study, practice the Lotus Sutra, and expand the Lotus Sutra to others. So Nichiren Shonin had a look at the 9 kinds of persecution which Shakyamuni Buddha encountered and compare with how Nichiren Shonin himself was persecuted. はい。那么呢，从这一个经文中的这几句话里面，日莲圣人就看出了释迦牟尼佛也会在他的时代宣扬《法华经》的时候面对到困难，释迦牟尼佛也会面临到困难的。而在末法时代的人们呢，末法时代的人们应该就会遇到更大的困难，尤其是要学习、要修行《法华经》，或者是要宣扬《法华经》给其他人的时候，他们末法时代的人们应该也会面临到更大的困难。于是呢，日莲圣人就去研究释迦牟尼佛他面临到的9大法难，释迦牟尼佛面临到的9大法难，并且呢，日莲圣人把这些法难和自己面临到的法难互相做一个比较。OK。 Dari kalimat ini, Nichiren Daishonin melihat Sakyamuni Buddha juga mengalami masa-masa sulit dalam membabarkan Sadharma Pundarika Sutra, bahkan ketika ia hidup. Dan apalagi orang-orang pada masa Akidharma akan mengalami lebih sulit lagi untuk belajar dan mempraktekkan Sadharma Pundarika Sutra dan membabarkan Sadharma Pundarika Sutra kepada orang lain. Nichiren Daishonin melihat 9 macam penganiayaan yang Buddha Sakyamuni alami dan membandingkan dengan apa yang dirasakan oleh dirinya. Oke. Hi. So now I introduce the 9 kinds of persecution which Sakyamuni Buddha had. So first difficulty is that Sakyamuni Buddha was slandered by spreading the story that Buddha had a relation with non-Buddhist lady. はい。那么法师现在就给大家看到这一个释迦牟尼佛面临到的9种的这个污蔑，或者是说法难，或者是说迫害。那么第一个就是这个释迦牟尼佛被污蔑说佛陀呢和一个非佛教徒的女子有亲密的关系。OK。Ya, jadi ini adalah 9 hal yang dialami oleh Sakyamuni Buddha. Yang pertama yaitu Sakyamuni Buddha dikhianati dengan cerita bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita yang bukan seorang Buddhis. Oke. Hey, number 2, when the Buddha practiced Pindapata, asking for alms on the street, no one gave offering to him, except only one old lady gave water in which rice was washed. Many people made fun of it that Buddha was eating dirty food. はい。那么呢，第二个就是这个当释迦牟尼佛在街上托钵的意思就是拿着一个碗去寻求施舍的时候啊，那没有人供养给他，没有人供养给这个释迦牟尼佛，除了一个老太太还给他洗米水，就是洗了米过后的那个水，洗米水。那于是呢，就有很多人嘲笑佛陀说他吃肮脏的食物。OK。 Ya, yang kedua adalah ketika Buddha menjalankan pindapata di jalan ya, waktu dia minta persembahan makanan di jalan. Tidak ada yang memberikan persembahan kepada dirinya, kecuali ada seorang wanita tua yang memberikan dia air cucian beras. Ya. Lalu orang banyak yang menertawakan dia, tetapi Buddha tetap memakannya. Number 3, one king invited the Buddha and his disciples to stay in his country. However, the king forgot about offerings. The Buddha and his disciples were able to eat wheat only for 90 days. はい。那么第三就是有一个国王就是邀请了这个佛陀和他的弟子来到他的国家里面去居住，可是呢，这个国王忘记了供养佛和他的弟子，忘记了供养他们，于是呢，佛陀和弟子就只能够吃纯麦，就只是吃那种小麦。OK， 90天。OK。Nah, ya, yang ketiga adalah seorang raja mengundang Buddha dan murid-muridnya untuk tinggal di negaranya. Tetapi raja lupa akan persembahan makanan untuk dia. Mereka hanya bisa makan untuk 90 hari saja. Oke. Number 4.
clan of Shaka was attacked and destroyed. はい。那么第四个呢，就是释迦族的部落啊就被攻击，并且被摧毁了。OK， Yang keempat, suku Sakya diserang dan dihancurkan. Oke. はい。Number 5, when Shakyamuni Buddha entered into one city, the king of this city ordered the people in his city not to see and make offering to the Buddha, and people are ordered not to hear the Dharma from the Buddha. はい。那第五就是当释迦牟尼佛进入到一个城市的时候，那国王呢就命令这个城市里面的人啊不要去见佛陀，而且呢也不要给佛陀供养，同时呢也命令这些民众，这个城市里面的民众不可以去听佛陀说法。OK， Ya. Yang kelima, ketika Buddha Sakyamuni memasuki sebuah kota, raja dari kota tersebut memerintahkan kepada orang-orang untuk tidak menemuinya dan tidak memberikan persembahan kepada Buddha. Dan orang-orang diperintahkan untuk tidak mendengarkan dharma dari Buddha. はい。Number 6, one lady put flower pot in her belly and claimed that she got pregnant by the Buddha. はい。那第六个就是有一个女人将一个花盆放在她肚子里面，然后就说她因为佛陀而怀孕了。OK， Ya, ada seorang wanita yang keenam yaitu adalah ada seorang wanita membawa pot bunga di perutnya ya, pura-pura hamil gitu ya, dan berkata ia dihamili oleh Buddha. はい。Number 7, Devadatta pushed big rock from Mount Sacred Eagle towards Shakyamuni Buddha to murder him, and the Buddha got injured on his big toe. はい。那么第七个就是提婆达多从灵鹫山上面推下有一颗大石头，然后想要借此呢就杀了这个佛陀啊。可是呢，到最后佛陀是最终只是伤了他脚趾上的那个拇指头。OK， Ya, Devadatta mendorong sebuah batu besar dari Gunung Giridrakuta ditujukan kepada Buddha Sakyamuni dengan tujuan ingin membunuhnya. Lalu Buddha terluka pada kakinya. Oke. Number 8, the Buddha suffered from cold, gusty wind for 8 days around winter solstice. はい。那第八就是佛陀在冬至的时候，就承受了这个寒风吹袭啊。OK， 承受寒风吹袭的这个痛苦，承受了长达8天之久。OK， Ya, Buddha yang ke-8 yaitu Buddha menderita oleh angin kencang yang dingin sekali pada musim dingin selama 8 hari. Oke. はい。Number 9, Devadatta deceived King Ajatasattu, and the king attacked Shakyamuni by drunken elephant. はい。那最后第9就是提婆达多蛊惑了这个阿舍四王，那他就是迷惑这个阿舍四王，骗了阿舍四王，然后最后阿舍四王呢就安排了一只喝醉了的大象来攻击释迦牟尼佛。OK， Yang ke-9, Devadatta merasuk Raja Ajatasattu dan raja menyerang Sakyamuni Buddha dengan mengirimkan gajah yang mabuk dengan tujuan untuk membunuh dia. Oke. はい。So Shakyamuni Buddha also encounters many disturbance, obstructions when he expands the Dharma with the people. There are a lot of hatred and jealousy around the Sangha of the Buddha. はい。那么释迦牟尼佛呢，在他弘法的过程之中，也遭遇到了很多其他的困难啊。在佛陀的经舍附近呢，其实有很多的仇恨，也有很多的嫉妒的。OK， Ya, Sakyamuni Buddha juga mengalami banyak penganiayaan ketika ia membabarkan Dharma. Begitu banyak kebencian dan kecemburuan di antara sangga dari Buddha. Oke. はい。And Nichiren Shonin looked at his path of spreading the lotus straw. Nichiren Shonin also experienced many persecutions like the Buddha. He was exiled to Izu and Sado Island. He was attacked by many samurai soldiers.
he met various danger of his life. はい。那么这个日莲圣人就看回他宣扬法华经的时候啊，他看回他宣扬法华经的过程的这个时候，他就发现到了他自己就好像佛陀一样，面临到了很多的法难。他曾经被放逐到伊豆岛和这个佐渡岛上面，他也曾经被很多的武士啊、将军啊攻击他，他也面临到很多他生命中的危险。然后他的这些遭遇就好像写在了这个经文里面。OK。Dan Nichiren Daishonin melihat hidupnya dalam membabarkan Sadharma Pundarika Sutra. Ia juga mengalami banyak penganiayaan seperti Buddha. Ia dibuang ke Pulau Izu, ke Pulau Sado. Ia juga diserang oleh tentara samurai. Ia bertemu dengan banyak bahaya dalam kehidupannya. Oke. Hi. So his experience of the spreading the Dharma was already written in the sutra, like from the chapter 10 of the Lotus Sutra. Through this, he deeply believed that what the Lotus Sutra teaches was true, and what Nichiren Shonin practiced was true. And then this firmly encouraged him to deepen his faith in the Buddha and the Lotus Sutra, and continue spreading the Lotus Sutra to the people in the society. はい。那么日莲圣人发现到他的这一些遭遇呢，他刚才讲他遇到很多的法难，他就发现他这些法难其实他的遭遇都已经写在经文里面了。从这一边他就很深刻的相信《法华经》所教导的东西是正确的，《法华经》所教导的东西是正确的。然后呢，这个日莲圣人的修行也是正确的，也是真的。那这就很鼓励了他，这就很加强了他的信心。让他对于佛陀和法华经的信念更加的深刻，更加的巩固，并且呢，他就持续的会在社会之中传播法华经给众人。OK。Nichiren Daishonin merasa dia mengalami apa yang tertulis di dalam sutra, yaitu bab 10 Sadharma Pundarika Sutra. Melalui ini ia percaya bahwa Sadharma Pundarika Sutra adalah benar dan apa yang dia jalani oleh Nichiren Daishonin ini adalah benar. Ia membuat hati kepercayaannya kepada Buddha dan Sadharma Pundarika Sutra semakin kuat lagi dan meneruskan pembabaran Dharma pada manusia di akhir Dharma. Oke. Right. And also chapter 10, teacher of the Dharma says, anyone who copies, keeps, reads, and recites this sutra makes offerings to it and expand it to others after my extinction will be covered by my robe. He also will be protected by the present Buddhas of the other world. はい。那么法华经第10品这个法师品里面也有这样子的一段话，他说：如来灭后，其能书持读诵供养为他人说者，如来则为以一复之，又为他方现在诸佛之所护念。那这一段话的意思，其实大概就是在讲说，如果能够在如来灭度了之后，谁呢能够为这个法华经做出以下的修行，就是书写，然后保持，然后读那个经文，然后诵那个经文，并且和别人解释的话，那么呢，如来就会用他的衣服来盖住这一个人。然后同时呢，这个人也会受到现在的那个现在佛，所有世界的这个现在佛来保护他。OK。Lalu di dalam bab 10 Sadharma Pundarika Sutra, Buddha mengatakan, barang siapa yang menyalin, menjaga, membaca, menyebut sutra, membuat persembahan kepadanya, dan membabarkan kepada orang lain setelah aku moksha, mereka akan terlindungi oleh jubahku. Ia juga akan dilindungi oleh para Buddha dari dunia-dunia lainnya. Oke. Hi. So although there are so many persecutions and obstruction in his life, Nichiren Shonin deeply understood that he was always secured if he kept practicing the Lotus Sutra and sharing the Dharma for others. And he met many hardships, but he totally knew it was the way to the Buddhahood. はい。那日莲圣人呢，就深刻的了解到了
如果他能够保持法华经的修行，以及宣扬佛法给其他人的话，那么他就是安全了。因为经文是这样写的，他就是安全了。他或许会面临到很多的困难，他或许会面临到很多的困难，但是呢，他知道这是通往佛道的一个道路。OK。Walaupun Nichiren Daishonin mengalami banyak penganiayaan, Nichiren Daishonin mengerti bahwa ia akan selalu selamat jika ia mempertahankan pelaksanaan Sadharma Pundarika Sutra dan terus membabarkan Dharma kepada orang lain. Ia akan bertemu dengan banyak kesulitan, tetapi dia mengetahui bahwa ini adalah jalan menuju kebudahan. Okay. はい。日蓮上人 mentioned at 上人五難寺 persecution befalling Nichiren Shonin. He said, though we encounter great peril now, we are sure to become Buddhas in the next life. This is like moksha treatment, painful but bearable, if we keep in mind the beneficial after effect. Do you know moksha? Moksha is like a dry herbs and then put on the body and then fire on the herbs. Something like this. 那么日莲圣人呢，有在他的一篇御书里面，这篇御书的名字叫《圣人遇难事》。那它里面有说到说，虽然我们现在面临到很大的危险，但是我们的下一世是能够确定一定能够成佛的。这就好像用艾灸来治疗一样，这个艾灸就是刚才讲的那个 moksha treatment，OK， 艾灸，意思就是用艾草一种中药草，干的艾草，然后熏你的那个皮肤，然后再燃烧那个艾草这样子。这一种治疗就好像是用在艾灸来治疗一样，它是很痛的。但是呢，如果我们知道这种治疗所能带来的好处的话，再痛我们都可以承受，OK。Ya, Nichiren Daishonin menyebutkan dalam surat Shonin Gonanji penganiayaan yang dialami Nichiren Daishonin, yaitu walaupun kita mengalami banyak penganiayaan, kita dipastikan akan menjadi Buddha di kehidupan mendatang. Ini seperti pengobatan moksa, menyakitkan, tetapi bila kita bisa bertahan maka akan mendapat manfaatnya di kemudian hari. Jadi pengobatan moksa itu adalah herbs yang kering ya, ditaruh di tubuh, kemudian dibakar di situ. Jadi rasanya sakit ya, panas, tapi itu bisa menyembuhkan. Ya. Oke. Hi. So we also our life. No, everybody experience many difficult things. Although we chant Odaemuku and study the Lotus Sutra and practice our Bodhisattva way, people may disturb us. People may make fun of us. People may show their hatred or jealousy about our practice and our faith. We may suffer from all these obstructions. はい。那么我们也面临到很多的困难，虽然我们在唱诵御题目，也学习法华经，同时修行我们菩萨道的生活，但是呢，我们仍然还是会遭遇到那些干扰我们的人，有时候人们会嘲笑我们，会取笑我们，人们有时候会对我们的修行展示出他们的仇恨还有嫉妒，那我们或许都会从这一些困难中承受这痛苦啊。OK。Ya, kita juga dalam kehidupan mengalami banyak kesulitan-kesulitan walaupun kita menyebut Odaemoku dan mempelajari Sadharma Pundarika Sutra. Juga walaupun kita mempraktekkan pertapaan Bodhisattva. Orang akan mengganggu kita, orang akan menertawakan kita, orang akan membenci, dan cemburu akan pertapaan kita. Kita akan menderita dengan begitu banyaknya halangan, walaupun kita menyebut Odaemoku. Oke. So because of this, sometimes we may feel upset or feel that we don't want to do this anymore. We don't want to continue. I want to give up. But please remember that any difficult time moment nurture our life. When we solve hardships one by one, our life becomes more stable and stronger.
our life is always covered by the blessings of the Buddha and all the protective deities. So this is what Shakai Buddha Nichiren Shonin teaches us from the sutra and from his Nichiren Shonin's Gosho. はい。那么有时候呢，我们可能会觉得伤心，或许我们会觉得伤心，或许我们会觉得说不要再这样子继续下去了，想要放弃。那但是呢，当我们可以解决一个又一个的困难的时候，我们的生命就会变得更加的稳定，会变得更加的强壮。我们的生命，记得我们的生命也是会永远被佛陀还有诸天善神的祝福是加持着我们的。OK。Jadi terkadang kita merasa sangat sedih dan merasa tidak mau melanjutkannya lagi, ya. Tapi ingatlah bahwa masa-masa sulit ini sebenarnya akan memperkaya kehidupan kita. Ketika kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan satu persatu, kehidupan kita akan lebih stabil dan lebih kuat. Hidup kita selalu dilindungi oleh kebajikan dari Buddha dan seluruh dewa pelindung. Oke, thank you. Thank you very much. Ya. So thank you very much, Reverend Oda. So very good Dharma talk, yeah. Especially we also in the month of Oishiki, the Nichiren Daishonin's enter parinirvana on 13 October. So we respect Nichiren Daishonin, how he fight to spread the Lotus Sutra and Odaimoku. Then today we still can have the relation with the Odaimoku and the Lotus Sutra. So I think it's very good reminder for all of us. Ya. Jadi terima kasih hari ini kebetulan bulan ini ya, kebetulan juga merupakan bulan Oishiki. Ya, jadi kita juga sangat berterima kasih kepada Nichiren Daishonin yang sudah dalam kehidupannya itu begitu banyak mengorbankan dirinya untuk membabarkan Sadharma Pundarika Sutra dan Odaimoku, sehingga pada hari ini pun kita masih bisa berjodoh dengan sutra ini. Oke, Marvin. OK， so 是这样子的，就刚才Reverend Noda 准师讲的是这一个关于日莲大圣人跟释迦牟尼佛他们在宣扬法华经的时候所面临到的困难和挑战。那么在这一边里面，我们就可以看到了日莲圣人是如何的去看待他自己所面对到的这一些困难的。对，在这个妙峰尊师也讲到说，这个10月13号就是 OHD， 就是与会式 ，OK， 也就是代表着，所以在这一个月里面，我们听到这一个东西是很有意思的，因为我们可以了解到日莲圣人到底是怎样子牺牲他自己，到底是怎样子去看待他所面临到的这些困难，以便他可以宣扬这个法华经，以及宣扬这个御题目，来让到我们现在可以好好的修行这个御题目跟法华经。OK。Yeah. Yeah, I think. Yeah, Reverend Oda, you have something? No. So I think especially the chapter 10 that Reverend Oda also shared today about anyone who copies, keeps, reads, recites this sutra, makes offerings to it, and expound it to others after my extinction will be covered by my robe. He will be protected by the present Buddhas of the other worlds. Yeah, I think this is very good quotes of the Lotus Sutra. Yeah, it's not only we receive the protection from the Buddhas, but we need to practice. Yeah, we need to copy, we need to keep, we need to read and recite the sutra, make offerings, and expound to others. Then only we can receive the protection from the Buddhas. Yeah, so the good practice also important, yeah, in our lives. In order we want to receive the protection from the Buddha, is not only we
asking from the Buddha, but we ourselves have to plant the good virtues, the good roots in our lives. Then only we can receive the protection from the Buddhas. Hi. Yeah. So maybe I translate first. Jadi ya di dalam bab 10 ini yang tadi juga sudah disampaikan ya bahwa barang siapa yang menyalin, menjaga, membaca, menyebut, membuat persembahan, membabarkan kepada orang lain setelah aku moksha akan terlindungi oleh jubahku. Ia juga akan dilindungi oleh para Buddha dari dunia-dunia lainnya. Ya, jadi dengan jelas Buddha sudah menyatakan di sini orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang membaca, menyebut, memberikan persembahan, dan membabarkan kepada orang lain akan dilindungi oleh para Buddha. Jadi bukan sekedar kita hanya minta tolong Buddha, tolong lindungin saya gitu ya. Tapi kita sendiri pun harus berusaha untuk menjalankan dharma ya, menjalankan dharma di dalam kehidupan kita, dan secara dan sudah pasti ya Buddha itu akan melindungi kita semua ya. Jadi bukan kita hanya minta saja, tetapi kita pun harus berusaha menanam kebajikan ya supaya bisa dilindungi oleh para Buddha. OK。好，那么妙佛法师刚才讲的就是这个关于这个第10品，就是刚才我们的那个课程之中有谈到这个第10品。那妙佛法师就认为说这第10品中的这一段话其实还是很好的，就是这一个如来灭后，其能书持读诵供养为他人说者，如来则为以依附之，又为他方现在诸佛之所护念。这一句话他妙佛法师解读就是这是一个很好的一句话，在法华经里面很好的一段话。那是因为我们不只是接受佛陀的保护而已，而是我们也需要修行，我们需要进行这个抄写，我们需要进行这个读诵，我们需要进行去宣扬这个法华经解说给别人听。这一种5种修行做完下来，这样子我们才可以收获到这个佛陀的保护，我们才可以收到佛陀的保护，而不是只是单纯的向佛陀要求保护而已，而是我们也必须要去做出修行的这个举动，我们也必须要去种下一个好的种子，来让我们以后的这个佛性才可以发芽。这样子我们必须要做出这些修行，做出这些好的修行，佛陀才能够来保护我们，而不是只是一味的要求佛陀的保护而已。 OK, a question from Leo. Persecutions were fated or planned in Nichiren lives, or their last phase unwholesome karma? Marvin can translate first. 这是一个来自其他会友的这一个问题，就是这个法难啊，这法难是不是一个怎样讲？这法难是不是一个命运中注定的东西？是被安排在日莲圣人的生命之中的，还是它其实是日莲圣人的一个因果这样子 ？OK。 Ya, pertanyaannya, apakah penganiayaan yang dialami oleh Nichiren Daishonin ini merupakan hal yang sudah direncanakan, sudah digariskan seperti itu ya, atau merupakan karma dari Nichiren Daishonin? Reverend Oda? Hi. I believe, I think it's not planned. No. In his life. So this persecution was not planned. No. But however, no. The Buddha already predict what's going to happen if he practice Lotus Sutra, spread the Lotus Sutra in this Mappo time.
So like he was the Nichiren Shonin was kind of ready to meet these difficulties, no, and then he actually Nichiren Shonin has a choice, whether he not giving the Lotus Sutra to other people and then having a safe life, or he spread the Lotus Sutra, although he may encounter many difficult things, and then Nichiren Shonin chose difficult way because he thought of people, he thought of importance of Lotus Sutra to save people from the sufferings. That's why he chose difficult way of living. So it's not this persecution was not planned. However, although Nichiren Shonin also human beings, and then Buddhist priest, so he also have some kind of karmas from the previous lives, so when he showing the difficult things in his life, he understood this is the his previous karmas showing now, and then to clear his karma. So he was happy to he was glad to encounter to see these things to clear himself. はい。はい。 OK， so 关于刚才那一个问题，那罗达法师是讲说，他认为这是不对的，他认为说这个法难并不是被安排下来的，并不是说一定会出现的。这个佛陀是可以预计到说，如果我们在末法时代宣扬这个法华经的话，我们会面临到很多的困难，那么日莲圣人他其实已经准备好要面临这一些困难的，他已经准备好要面对这一些困难的。他其实有的选择，日莲圣人其实有的选择是选择一个轻松的日子来过，然后就是不要去宣扬这个法华经，就是完全放掉这一些东西，然后选一个轻松的日子来过。又或者是他选择一个困难的一条道路，就是选择去宣扬这个法华经，然后选择去面对各种各样的困难，面对各种各样的法难，然后到后来日莲圣人他选择的是这个困难的道路，原因就是因为他想要去拯救众生，他想要救度众生，他想要把这个法华经根据题目的这一个法宣扬开来，传播开来。那这个自然不是一个安全的道路，这个也不是一个容易的道路，所以法师是讲说所以这就是为什么这个法难其实不是被安排下来的。然后虽然日莲圣人也是一个人类，也是一个佛教徒，所以他也是会拥有他自己本身的因果，他本身的这个业缘。那么所以他在面临到困难的时候，他也知道说他之前的那一些因果，之前的业缘全部现在就冒出来，然后这一些东西他其实是很开心的去面对，并且去解决，这样子他生命中的孽缘，生命中的那一些不好的这个因果就可以被消除掉了。OK。 Ya. Jadi pertanyaannya kan apakah kehidupan Nichiren Daishonin seperti itu tuh sudah direncanakan atau sudah ditakdirkan seperti itu atau merupakan karma dari Nichiren Daishonin sendiri. Jadi jawabannya ini bukan sesuatu yang direncanakan atau ditakdirkan ya. Tapi Buddha sudah memprediksikan apa yang akan terjadi ketika seseorang menyebarkan Sadharma Pundarika Sutra. Dan Nichiren Daishonin mengetahui ini dan dia sudah siap dengan segala kesulitan-kesulitan yang akan terjadi. Nichiren Daishonin punya pilihan sebenarnya
kalau dia nggak membabarkan sutra ini, dia akan hidup dengan damai, ya, nggak ada kesulitan apapun. Dan kalau dia membabarkan Sadharma Pundarika Sutra ini, dia akan mengalami banyak penganiayaan-penganiayaan. Dia mengetahui dan dia memilih untuk menyebarkan Sadharma Pundarika Sutra karena dia tahu ini penting untuk menyelamatkan makhluk hidup. Jadi dia memilih jalan yang mungkin tidak enak, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang direncanakan. Dan juga dia adalah seorang manusia, ya, Nichiren Daishonin juga seorang manusia. Dia juga seorang Buddhist monk, ya, Buddhist biksu, ya, seorang biksu. Dan dia sebagai seorang manusia dia punya karma dari masa yang lampau juga. Dan sebagai seorang Buddhis dia mengerti bahwa ini adalah saatnya dia membersihkan karma-karma tersebut dengan tujuan untuk mencapai kebudahan. Jadi dia merasa gembira menjalankan semua ini, ya. Yeah. So thank you very much for the answer. Thank you, Reverend Huda. And how is Leo? Is it okay? Leo, are you? Can you receive the? Can you accept the answer? So yeah, Nichiren Daishonin said. Leo said Nichiren demonstrate to us the Lotus Sutra practitioner can will victory or over sufferings and obstacles. Yeah. Yeah, he's It's, like it's a compliment. Actually, it's a compliment. What I mean is that just like Buddha, he demonstrated that enlightenment is possible. From day 1 to 80 years old, throughout his life, is actually demonstrated to us that enlightenment is possible. Yes. Yes. So same for Nichiren, overcoming obstacle is possible. He demonstrated his life that through Lotus Sutra to overcome suffering, overcome obstacles is possible. So because the Nichiren Shonin was the first practitioner to start the focus on the Lotus Sutra and Chan Odaimuku. So he is the first man to go into the path. So he showing the example how the practitioner of the Lotus Sutra put our faith in the Dharma and continue importance of the continue in the practice. So Nichiren time the group was very small. Nichiren Shonin as the only few priests, and then only little members, followers. So he received many difficulties, and then but however he was able to overcome this. Today we also encounter the many difficult things, but however we have a bigger sangha, we have a bigger members, so we are able to share if we see someone in sorrow, maybe we give the compassion and then share their sorrow with me. Then if I have a happiness, share my happiness to others, so that we are able to cope with these difficulties. And then we are continuing following the Nichiren Shonin's path. This is what I think. Hi. 那么刚才这个刘就讲说，这个日莲圣人就展示给我们看，日莲圣人展示给我们看说，这个日莲圣人展示给我们看说，这个法华经的修行者其实是可以战胜这一个困难的，其实可以战胜这个困难跟这一个阻碍的。这就是日莲圣人告诉我们的一个现象，就是因为这个佛陀展示给我们看说成佛是可能的，然后日莲圣人展示给我们看说面对到困难的时候去解决它是可能的，
然后法师就讲说，其实日莲圣人、日莲大圣人是第一个唱诵出御题目的一个人，日莲大圣人是第一个唱诵出御题目的人，所以他知道说要怎么样子去修行，他也展示了给我们看怎样子去修行。然后这种展示其实需要很多的信心，然后更重要的就是持续的修行。他展示了给我们看这个更重要的这一点，就是一定要继续修行，一定要持续的修行。那么在刚开始的时候，他的群组里面这个日莲圣人的这个团队是很少人吧，只有几个跟随者跟几个弟子，但是后来他还是能够有办法去克服了这一些困难，并且发展到现在这个状况。那么在只有这样少人的情况下都可以发展，所以我们今天如果我们遇到困难，遇到任何的一切，我们也可以在这个我们已经壮大了的这个精神，我们壮大我们的这个组织，这个日莲宗的组织，我们可以在我们的组织里面，各自的寺庙里面，我们去分享我们自己的遇到的困难，我们分享我们遇到的快乐，我们分享我们遇到的任何事情。那这样子大家互相分享，互相鼓励，互相支持，就可以能够做得更好，我们就可以跟随日莲圣人的这个日莲大圣人的这个脚步去继续修行。OK。Jadi Leo bilang bahwa Buddha Sakyamuni di dalam kehidupannya menunjukkan bahwa manusia bisa mencapai kesadaran Buddha. Dan Nichiren Daishonin menunjukkan kepada kita bahwa seorang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra akan mengalami banyak kesulitan, tetapi bisa melewati semuanya dengan baik. Ya. Jadi Reverend Oda mengatakan bahwa Nichiren Daishonin merupakan orang yang pertama ya yang mempraktekkan hanya Sadharma Pundarika Sutra dan menyebut Odaimoku. Dan dia juga menunjukkan pentingnya untuk terus melanjutkan pertapaan ya. Jadi pada saat itu Nichiren Daishonin hanya punya sedikit umat ya, sedikit grup yang kecil. Dia mengalami banyak penganiayaan dan dia bisa melewatinya. Kita juga pada saat ini pun kita juga banyak mengalami hal-hal yang sulit ya, tapi pada saat ini grup kita sudah lebih besar ya, umat kita sudah lebih besar, punya grup yang lebih besar sehingga kita bisa memberikan semangat satu sama lain. Kalau ada yang mengalami kesulitan kita bisa memberikan semangat dan juga welas asih. Jadi kita bisa melewati ini dengan lebih mudah ya dibandingkan pada zaman Nichiren Daishonin. Ya. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Yeah. Yeah, I think. Yeah, I think as Leo said also very good, yeah, because Nichiren Daishonin in his life he show us how he overcome all the difficulties by keep the faith to the Lotus Sutra and Odaimoku, never change anything, but he can pass everything. Yeah, he can overcome all the difficulties through his faith to the Lotus Sutra and Odaimoku. Yeah, so it's the same thing with us when we have the example, yeah, the role person that already show to us that he can overcome everything with the faith of to the Lotus Sutra and Odaimoku. So it is also encourage our lives, yeah, encourage us in every difficult time in our lives. Yeah, we remember Nichiren Daishonin have the faith to the Lotus Sutra and he can overcome everything. Yeah, so we also, when we follow the teachings of the Lotus Sutra and Nichiren Daishonin, we sure also can overcome our difficulties. はい。Yeah. 那么妙布法师刚才就讲说，要谢谢 Esmond 补充的那一句话。他说这个日莲圣人已经用他的生命来展示给我们看，他是怎样子通过有这个信心，对着法华经有信心，对着御题目有信心，保持着这个信心来克服一切的困难的。这个日莲圣人就展示给我们看，他们是怎样子通过信心来克服一切的困难。
所以这就给了我们一个很好的参考的例子，给我们一个很好的参考例子，就告诉我们说，我们也其实可以一样做得到的，我们也是一样可以通过对法华经有信心，通过对御题目有信心，而来克服一切属于我们自己面对到的困难。OK。Ya, jadi ya tadi yang dikatakan oleh Leo benar ya, bahwa Nichiren Daishonin membuktikan ya dengan dia punya kepercayaan, hati kepercayaan kepada Sadhana Pundarika Sutra dan Odaimoku, dia bisa melewati semua masa-masa sulit di dalam kehidupannya dengan baik ya. Jadi kita pun punya contoh ya yang kita lihat Nichiren Daishonin pun sesusah begitu pun dia bisa melewati dan dia tidak pernah ragu-ragu, dia tidak pernah berpikir untuk pindah atau apa ya, tapi dia terus mempertahankan hati kepercayaannya dan akhirnya dia bisa melewati semuanya dengan baik. Okay, maybe Esman, you want to say something? Oh, I think, thank you, Reverend. I think today's topic is very good. Yeah, it reminds something which is very basic. That is, if Buddha, Nichiren Daishonin all have problem, even as a practitioner, then how about us? We are just a normal person. So we also face a lot of problem and issues in life. And I think at the end of the day, like, you know, you mentioned that actually Buddha experienced headache. Buddha lost the whole clan. So I think if we look at the Dhammapada, what happened that he mentioned that why Buddha lost the whole family, and was because of the fact that last time in their previous life, when he was born in a fisherman village, what happened is that the village caught the big fish, and what happened is that the village actually killed the fish, and everyone partake in the meat except for Buddha, who went to hit the head of the fish 3 times. But because of that become a cost. He planted a cost, and when he reborn as a human being again, and although he attained Buddhahood, but yet he still experienced the effect of the karma that was planted. So it goes to show that, like what the Chinese always say, you know, there's a saying that 菩萨为因啊，众生为果. So as we go along in our practice, we need to be very mindful of what kind of thing we are planting, although sometimes certain thing is not very good, and certain thing that we experience is also not very good. But yet Chinese have a good saying, no? 真金不怕火焰啊，树正不怕银斗啊. That means gold, you know, if you want to refine gold, you must keep cooking the gold until the impurities come out. And sometimes when we experience all this negative thing, is actually the impurities in our life. The past karma seed that we planted is ripening, and we need to learn how to accept it and move on, take things as it is, because frankly speaking, victory over something or it is basically coming from perspective of gain and loss. But if we forgo the idea of gain and loss and take things as they come, then I think we'll be happier. Yeah, that's what I think is the attitude of Nichiren Daishonin, because towards the end of his life, when I think the emperor wanted to offer him the whole temple, he don't want. If you read the biography, it says actually Nichiren Daishonin chose to move into the Mount Minobu to continue his practice. Yeah, despite the fact that he can have gain over money, over authority, over a huge temple to manage. Yeah, thank you. Okay, so
Asman 刚才讲的是他感谢今天的这个主题其实很好，他认为说今天这个主题很好，他提醒了我们关于很基础的一件事情，提醒了我们一些很基础的一些事情，就是佛陀也好，日莲圣人也好，这一些人已经修行到这么高境界的人，他们也会面临到问题，也会在宣扬佛法的时候面临到问题，也会在自己的时候面临到问题。所以，更何况我们这些凡夫呢？我们也自然也会面临到更多的问题，面临到自己的困难。所以，我们要做的其实就是要怎样子去克服这一些困难，怎样子去度过这一些困难。所以，这个佛陀其实也是会，就是要告诉我们佛陀也怎样子去面临他的困难，以及克服他的困难的。那其实在刚才的法难之中有提到一句话是这个佛陀。有提到一个就是佛陀的这个法难，其中一个是那个释迦族被攻击并且被摧毁。OK， 这个其实是为什么呢？那佛陀会失去了他的这一些家人，原因就是因为在他的前世很前世的时候，他有一次是出生在一个渔夫的家庭，里面。那么在这个渔夫的家庭里面，那么这个有一天，这个村子的这个渔夫们就捕捉到一条大鱼，并且把这个大鱼的肉分给全村人去吃。也就是因为这一个原因，就造成了一个因，然后才会导致到佛陀在那一世的果，就是会整个村庄会被消灭掉。这个因果在那边是很厉害的，所以这就是为什么有一句话是说菩萨为因，众生为果，就是这一句话，就是说。我们属于我们众生，我们虽然很害怕那个结果，但是其实对菩萨来讲，他们更害怕的是造成的那一个因，那才是更可怕的一件事情。OK， 然后还有就是我们就必须要很小心我们所做的事情，就好像正经不怕红炉火一样，就这一句话。所以我们必须要去面对到困难的时候，其实就是给我们一个机会去，好像用一个火焰。来去把我们这个真经里面的这些杂质给去除出来，这样的一个情形。所以面对到困难，我们去克服它，那么就可以慢慢的变得越来越好。OK。Ya, jadi Esmond mengatakan hari ini sangat baik sekali ya. Dan dia bilang bahwa Buddha dan Nichiren Daishonin juga mengalami masalah, apalagi kita ya manusia biasa pasti mengalami banyak masalah-masalah. Ya. Dan Buddha sendiri juga punya karma di masa lampaunya ya. Dan dia mengalami kehilangan keluarganya ya, suku Sakya terbunuh semuanya itu karena pada masa lampaunya itu dia adalah anak dari seorang nelayan yang membunuh ikan ya, menangkap ikan. Dan ketika dia menangkap ikan itu dia merasa senang ya. Melihat ikan-ikan tersebut mati gitu ya. Dan karena itulah itu merupakan salah satu karma buruk dari Buddha Sakyamuni di masa lampau, sehingga pada kehidupannya yang pada saat itu Buddha Sakyamuni pun mengalami masalah-masalah ya. Dan Nichiren Daishonin juga pada suatu hari dia ditawarkan untuk mendapatkan sebuah tempat yang bagus ya, tetapi Nichiren Daishonin malah memilih pergi ke Gunung Minobu ya, walaupun punya kesempatan seperti itu ya. Jadi ya. Okay. Okay, so thank you very much. Maybe we close today's session here because of the time. Thank you very much for sharing, Reverend Oda. Thank you, and also Marvin, yeah, and also all the members. Thank you very much. So hopefully, yeah, whatever the difficulties in our lives, we still have to keep our faith strongly, like Nichiren Daishonin. Yeah. Then hopefully, yeah, especially now is very difficult time for all of us, yeah. So we encourage each other and keep our faith so we can
overcome all our difficulties with our strong faith to the Buddha and Odaimoku and the Lotus Sutra. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. はい。ナオミを法蓮華経。 Thank you, Reverend. So we chant 3 times Odaimoku, then see you again next week. はい。 Okay. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you everybody. Thank you very much. Thank you, Nora. Thank you, Reverend Oda.